Hi guys! Hi vlog! Welcome to my guys again! For today's video, ako na ipakita ninyo guys ang akong morning routine during Saturday and Sunday. So since Saturday and Sunday, instructor po tayo. So I have to teach college students. So sa mga may sabi na I am too lucky, na ang siswerte ko, na hayahay kaayo ko because I have lots of work. So ang dami daw. Okay, so happy naman talaga ako because it's a blessing to have this opportunity nga bisan sa kadaghan ng stress from Monday to Friday. So Friday pa ng gabi makakauwi sa bahay, and then early morning on Saturday I have to wake up in the morning and then go to work again. So parang wala nang break, but then I have to still look pretty. Okay, so ngano dong wala dili halata ang stress akong kinabuhi. So grabe ka stress guys, pero dili daw mahalata. So this is how I prepare myself during that day. So kay sayram ta makadtong syudad kinam ka sa bukid. So please watch. So ayan, during this day I wake up 3 o'clock in the morning. So I still have 1 hour to muni to have tanga time. Magtanga lang yun, 1 hour. After that, lunch na din ko, and I have to drink my coffee before I take a bath. So gusto ko nga magpainit sa kudaan, ay ako maligo kay kandingon kay ko. So inana siya, inana siya kakandingon. And after that, I have to change my clothes, or I have to wear my clothes, and then start na dayon ang mga pa-arty sa tong nawong. Okay, so I started my routine with cleansing my face. So bisag na human ako ligo, mag-cleansing gyud gihapon ko because I am very prone of kanang pimples. Grabe kay ko magka-pimples. So when I discovered nga pwede ay mag cleanser lang yun kasige, and then to use this sunscreen also, na-discover na ko siya, and murag na wala sad, murag na stop sad ang na-prevent sad na ako ang pimples nga daghan kaayo nga motubo sa akong naong. So that's why I continue to use this. So this is how I do it. So I make sure nga everything is blended sa akong face, and then I also make sure nga naabot siya sa akong liog. Kay mao man gud sa uban mong good guys, they are very particular with your liog. So dili na sila mo tan-aw sa imong naong kay puti na kay kag naong, nya imong liog lagom kayo. So I have to make sure nga mas puti pa akong liog kaysa akong naong para sa sasaya ng lahat. Charot, papution na tong liog kay sa ato ang naong. So at this time I use the stick, parang concealer siya. So I use it also as foundation. So muna akong gigamit pang foundation sa akong nawong kay it's lighter. Dili na ako ma-feel nga naigibutang sa akong nawong. It's very light lang. Dili pareha sa bang foundation nga murag sticky and bugat siya sa nawong. So this is how that's why I use this. Dirty raman siguro siya nga stick. And then after that, nag-contour na dayon ko. Contour to ma-shape lang siya, maklaro lang ang shape sa imong nawong. And then also with my nose, especially para mo taas-taas po siya gamay kay murag mubo na kayo siya, murag naghapa-hapa na gyud og maayo atong nawong. Grabe na gyud kayo atong ilong nihapa na gyud og maayo nga murag gyud daghan kay kontra. So that's why I use contour in concealer also para ma-highlights kita itong ilong mo, taas-taas po siya gamay. So after that, I blend everything, the concealer, the everything that I put in my face, gina-blend na ko siya tanan. So next is I have to put my eyeshadow. So in my eyeshadow, I always remember katong mga teachings, mga gipang tanaw na ako nga YouTube. So gipang kopya na ako siya when I do my eyeshadow. And ayan, highlights na lang siya para ma-highlights na to ang mga nindot nga mga talanawon sa tong nawong. Charot. Okay, so after that, I blend everything in my face. So I make sure that it is kanang well blended kay para it looks natural ra siya. Dili siya murag makeup gyud kayo kay naglahi-lahi ang color sa imong nawong. Kailangan i-blend gyud siya nimo. So when I do the kanang ako ang blush on, so I make sure nga naka-smile ko. And here, this is how I do my eyebrows. So gigamit na ako ang old nga mascara that I have. So and I love the idea of using it because bisan og gilay na ni gibadlisan na atong kilay, it still looks natural, and I love the idea that my brow still looks natural. So here we go guys, the last part, the lipstick. So last na siya guys, last na yung lipstick, and all set na, and I set it with powder na lang to make my looks final looks. Okay, so this is it. This is how I look today. Like it's just fresh, no, na hindi tayo haggard today. So and then I have to wear this blazer
na 50 pesos from Ukay-Ukay to make my final looks today. And with the bag for my besties. So here we go, ready to go. Bye!